آياتها ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم আমি অবিবদ্য শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। मैं अल्लाह की पाना चाहता हूँ मरदूद शैतान से। I seek protection from shaitan the accursed. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम আমি শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি অতি দয়ালু ও করুণাময়। अल्लाह के नाम से शुरू करता है जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. इन्ना आतैनाकल कौसर নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई है। Verily we have granted to Muhammad the font of advance. फसल्लि लिरब्बिका वनहर অতএব আপনার পালনকর্তা উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন, কুরবানি করুন। सो आप अपने परवरदिगार की नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। Therefore pray your Lord and sacrifice to him alone. इन्ना शानियाका हुवल अबतर যে আপনার শত্রু সেই তো হলো লেজ কাটা নির্বংশ। बिल यकीन आपका दुश्मन ही बेनाम और निशान है। Sure he who is the one cut or font on goodness.